naman may ebidensya tayo. Ano ka na yung decision pala dito? Nga, malapit ka konti. Ganyan nyo, i-curve nyo pa ma'am, left nyo. Yan, ganyan, konti lang. Okay. Break? Break, yes, tama. Ganito lang manibela. Yes ma'am, half turn mo naman. Dali na. Okay. Nagkakagulo na mo kami. Bitaw break ma'am, bitaw break. Ito, break. Sige. Okay. Ayaw ko padaanin, no? Ganon talaga ma'am. Ang bira itong mga sa gitna eh. Swapangan ma'am. Pati mga motor ay. Swapangan ma'am, hindi tulungan eh. Ilan, okay, usugan ma'am, usugan rin. Gas ba? Hindi pa. Break. I-turn mo lang ma'am, i-turn nyo lang, i-turn nyo Turn ko lang. lang. Okay, sige. Okay, bitaw break. Break ulit. Break. Ito yung pinaka-ano. Wala na, traffic na. Feeling kasi ni Kuya siya yung pinakasikat eh. Okay, bitaw break ma'am. Lumapit ka. I-close natin yan ma'am. I-close natin yan. Sige, Okay. gas? Hindi po magagas. Gastos yun eh. Yan. Okay. Tapos? Okay, gas. Ngayon ka mag-gas. Pawi. Bawi ng konti lang. Okay na yun. Okay. Hindi nakalusot. Grabe yun ah. Grabe yun. Anong title ma'am? Walang pagbigyan. Hindi magbigyan. Pagbigyan naman. Parang damdamin lang yun ma'am. Hindi pinagbigyan eh.